भगवान को पचारा जीव गोटे भक्त आपण भी भजन शुणिथे कालिया रे कालिया तू सत कह कहार सत कह कहार प्रेममयी राधार ना प्रेममयी राधार ना যশোমতী মার না বন্ধু মহান্তির না মীরা বাইর কাଳିয়া রে কাଳିয়া তু সত কহ কাହାର সତ କହ କାହାର। ପରିଶେଷରେ ଭଜନରେ ଅଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକା ଭକତର ମୁଁ ଏକା ଭକତର। भजन शुणवे आप कालिया सर्च करेंगे कालिया रे कालिया तू सत कह कहार आप शुणवे निश्चित बुझीजे। हे सजन आपण जदि जनक कथा भावुंट आपण कथा सी भी भावुँ अनुभव करेंगे आप 100 लक्ष योजन गज डाक देला भगवान पशा खेलुले लक्ष्मी नारायण सहित लक्ष्मी नारायण पशा खेलुले विकल सही पारे द्रौपदी लज्जित होते कुत्सित होते दुशासन वस्त्र फेलुला समस्ते सभारे मुंड पति बसी दुर्योधन दुशासन कौरव समस्ते हसुले भगवान को समर्पण हेले द्रौपदी कौटी थे भगवान सी भी चिंता कर। हे सजन धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो भगवान गुण आ भगवान नाम मजी जातु आपण को चतुर्वर्ग फल प्राप्त हम आ भगवान भी आपणकर चिंता भी करेंगे। तेणु लक्ष्मी नारायण कथा होती आंभ को स्नेह करे जेते से ऋण सुझा केमते आमे जेमिति पिला छुआ को जेमिति भल पाउचे भगवान को तो सेमिति भल पाई देख देखिए केते सुंदर कथा हम। तापरे तांको मरण काल जानी वैकुंठ भुवन को आनी दुर्लभ देह तांको देवा आंभ निकटे रखिथिबा नारायण लक्ष्मी कथा होचंदी आंभ कैवल्य भोग पाई पारु से थिबे सुख होई एमंते 10 लक्ष जुग पाइबे वैकुंठ रे भोग 10 लक्ष जुग वैकुंठ रे भोग करेंगे आंबर कैवल्य आंबर महाप्रसाद खाइबे तदंतपुरे मर्त्यपुरे सरजु नामे नदी तीरे देखंतु आज्ञा मु आपण को कही कौ अध्याय मन नहीं जदि आपण किछि पदपी रे बसिबा को चाहउचंती बा भगवानंकर आश्रित होगा चाहउचंती भगवान को भलिया काम करबा को पड़िबो सत्य शांति दया क्षमा आचरण करने को पड़ो। देखु सरजू नदी अयोध्या भगवान आशीर्वाद नारायण लक्ष्मी आशीर्वाद कले एमाने जेबे देहांत हेबे आंबपुर आसबे आंबपुर कैवल्य खाइबे 10 लक्ष जुग पर एमाने मर्त्यपुर को जीवे देवता दशरथ कौन देवता है नथिले चक्रवर्ती सम्राट राजा महाराजा महाराजा केते जन महाराजा ऊपर जी राजा तांको चक्रवर्ती कहा जाउथला जेमिति वार्ड मेंबर नायब सरपंच सरपंच केते जन को नहीं कि समिति सभ्य केते को नहीं कि चेयरमैन मु जानी राजनीति कथा खाली कहूँ बड़ बड़ कथा सेमिति अयोध्या नाम महादेशे जात होइबे सूर्यवंशे हे धर्मदत्त तुम्हें सूर्यवंश जात हेब नाम होइब दशरथ नृपति पणे सामरथ होइब जम्बुदीपे राजा जुकते तो तिनी भारिजा कौशल्या कोई केय पुणी सुमित्रा सह तिनी राणी शेषती साधवीं गर्भे आंभे जन्म पुत्र भावे से तिनी माँ को गर्भरे आम पुत्र भावे जन्म हेबू धर्मदत्त
ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଅବତରି ଏକେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ରୂପ ଧରି ଏକୋଇ ରୂପ ମୁଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ରୂପ ଧାରଣ କଲି। କ'ଣ କ'ଣ? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରାମ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ରାମ ଭରତ, ରାମଙ୍କ ପରେ ଭରତ, ଭରତଙ୍କ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ରାମ ଭରତ, ରାମ ଯେମିତି ଭରତ ସେମିତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେମିତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେମିତି। ଦୁହେଁ ଦୁହେଁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କହିପାରିବେନି କିଏ ରାମ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି। ରଞ୍ଜିବା ଭକତଙ୍ଗ ମନ କହିଲେ କମଳ ଲୋଚନ, ଏକଥା ଶୁଣିଅଛୁ ଆମ୍ଭେ ହେ ବିପ୍ର କି ପଚାର ତୁମ୍ଭେ। ନିଶ୍ଚୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବ ଅଳ୍ପ ଦିନେ ଏଥିଥିବ, ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ଦେଇଚିତ। ସେ ବିପ୍ର ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ପଦେ ମୋ ମନ ରହୁ ଅପ୍ରମାଦେ, କହଇ ମହାଦେବ ଦାସ ହରିଚରିତ ସୁଧାର ସହିତ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଓ ଧର୍ମଦତ୍ତ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ସପ୍ତାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଲା। ଯେ ବିଷ୍ଣୁଗଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଧର୍ମଦତ୍ତ ଆମ୍ଭକୁ କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କର୍ମ, ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପିଅନକୁ ପଚାରିଥାଉ ଯେ ସାର୍ ମୋ କଥା କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ଧର୍ମଦତ୍ତ ଆଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ ବା ବାଳକ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛୋଟ ବାଳକ। ବିଷ୍ଣୁଗଣ ମାନେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପିଅନ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ବା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ଧର୍ମଦତ୍ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପିଅନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ କଥା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଯାଇଛି, ଗୁଡ୍ ବୟ ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଧର୍ମଦତ୍ତ ଗଦଗଦ ହେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣିବା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସୁନ୍ଦର କଥା ରହୁଛି। ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଟିକେ ଜଣେଇବେ ଆଜ୍ଞା, ଦୟା କରିବେ। ରହୁଛି। ହେ ନରନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଜଗତର ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉ, ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି।